করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদি আর ফিরছেন না বলেই এর আগে দাবি করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন ইন্ডিয়া জোট অন্তত ৩১৫টি আসন পাবে, বিজেপি ১৯০ থেকে ১৯৫টি আসন পাবে। তৃতীয় দফা ভোটের পরে দাবি করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে আজ বড়বাজারে প্রচারে গিয়ে তৃণমূল নেত্রী বলছেন যে তৃণমূল ছাড়া ইন্ডিয়া জোটের সরকার হবে না। বাংলায় সিপিএম কংগ্রেস চাই তৃণমূলের ভোট কেটে বিজেপিকে জেতাতে। দুঃখ পেয়ে থাকলে থাপ্পড় মারুন, কিন্তু বিজেপিকে জেতাবেন না। আজ কি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শোনাবো। इंडिया जो है नेशनल लेवल में वो हम देख लेंगे। इंडिया फेयर भी हमने किया था। ये मेरे को अंदाजा में है कि मोदी जी आएगा कि नहीं आएगा ये मेरे पता नहीं है, लेकिन हम जरूर कह सकते हैं मोदी जी का ना आने का संभावना ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। एक चीज याद रखिए, अगर अब बीजेपी गवर्नमेंट को चेंज करने चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस छोड़ के इंडिया गवर्नमेंट नहीं होता है। बंगाल में सीपीएम कांग्रेस चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का वोट कटे और बीजेपी जीते। हम बीजेपी को जीतने वाला नहीं है, जीतने देने वाला नहीं है। इसी के लिए मेरा मिनती रहेगा, अगर आपका कोई दुख है हमको दो थप्पड़ मारिए, लेकिन एक बात याद रखिए, आप हमारे ऊपर गुस्सा होके आप वोट कांग्रेस को देके और बीजेपी को जिता दिया, ये आप जरूर माफ कीजिए। देश का आदमी क्षमा हम लोगों को किसी को नहीं करेगा। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমতায় না ফেরার সম্ভাবনাই বেশি। আর তৃতীয় দফা ভোটের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে যে নরেন্দ্র মোদী তিনি ক্ষমতায় আর ফিরছেন না। কি বলেছিলেন তিনি শোনাবো। তিনটে দফা ভোট হয়েছে, মুখটা চুপসে গেছে। তিনটে দফা যা হয়েছে তাতেই কুপকাত হয়েছে, এপাশ ওপাশ ধপাস হয়েছে। আমরা সবাইকে একসাথে নিয়ে ইন্ডিয়া জোটই জিতবে। কালকে পর্যন্ত আমাদের কাছে যে হিসেব আছে তাতে ওরা বড় জোর ১৯০ থেকে ১৯৫, আর ইন্ডিয়া জোট ৩১৫ ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে, ৩-৪টে পার্টি বাদ দিয়ে এখনো। কাজেই মোদি আসছে না। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র শ্রমিক ভট্টাচার্য। শ্রমিক বাবু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় দফা ভোটের পর এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে তিনি বলেছিলেন যে নরেন্দ্র মোদী আর ক্ষমতায় ফিরছেন না, ১৯০ থেকে ১৯৫টা সিট পাবে। আর আজকে তিনি বলছেন যে নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমতায় না ফেরার সম্ভাবনাই বেশি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার নিজের অবস্থান পরিবর্তন করছেন। উনি টিয়া পাখি নিয়ে বসে আছেন কিনা সেটা আমাদের জানা নেই। আমরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও নেই, জ্যোতিষীও নই, তবে আমরা আমাদের অবস্থানে অনড়। আমরা বলেছিলাম যে ২০২৪ সালের ১৫ই আগস্ট দিল্লির লালকেল্লা থেকে আবার জাতিকে সম্বোধন করবেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, এটাই কালের দেওয়াল লিখন। লালকেল্লায় মোদী আর রেড রোডে দিদি। মুখ্যমন্ত্রী চতুর্থ দফা ভোটের পর থেকে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। তিনি বলেছিলেন আমি জোটের বাইরে থেকে সমর্থন করব, তারপরে বললেন জোটের ভিতরে চলে যাব, এবং এমনকি মল্লিকার্জুন খাড়গে মুর্শিদাবাদ এবং মালদার ভোট হয়ে যাবার পরেই অধীর চৌধুরীকে হালকা করে বকে দিলেন। মানে এদের এই নাটকটা মানুষের সামনে আছে। তবে এটুকুনি নিশ্চিত যে আজকের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এই প্রতিযোগিতাবিহীন নির্বাচনে, যেখানে কোনো কার্যত প্রতিপক্ষ নেই, সেখানে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, মানে তার দল বলেছিল যে ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙালি প্রধানমন্ত্রী, বাঙালি মহিলা প্রধানমন্ত্রী। এখন ওসবের মধ্যে নেই, এখন বলছেন নিয়ন্ত্রণ শক্তি। মানুষ ওনাকে গ্রহণ করেছে, ওনাকে পরীক্ষা করেছে, এবার প্রত্যাখ্যান করবে। এবার সময় এসে গেছে এপাং ওপাং ঝপাং এর, একদম ঝপাং করে চলে যাবেন বাবুঘাট দিয়ে দল সমেত গঙ্গায়। ধন্যবাদ শ্রমিক বাবু। আগামী ১ জুন শেষ দফার ভোট রয়েছে, তার আগে কাল ফের বঙ্গে নরেন্দ্র মোদী। কাল নরেন্দ্র মোদীর রোড শো রয়েছে, শ্যামবাজার থেকে সিমলা স্ট্রিট পর্যন্ত রোড শো করবেন নরেন্দ্র মোদী। নেতাজি মূর্তির পাদদেশ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িতে যাবেন মোদী। কলকাতা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের সমর্থনে রোড শো করবেন প্রধানমন্ত্রী। বারাসাত ও যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে সভা করবেন মোদী, এবং অশোকনগর ও সোনারপুরেও সভা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।
শ্যামবাজার থেকে সিমলা স্ট্রিট পর্যন্ত আগামীকাল নরেন্দ্র মোদীর রোড শো রয়েছে। শেষ দফা ভোটের আগে বঙ্গে ফের নরেন্দ্র মোদী। নেতাজি মূর্তির পাদদেশ থেকে স্বামী বিবেকানন্দর বাড়িতে যাবেন নরেন্দ্র মোদী। কলকাতা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের সমর্থনে রোড শো করবেন তিনি। অন্যদিকে বারাসাত ও যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে সভা করবেন নরেন্দ্র মোদী। এর পাশাপাশি অশোকনগর ও সোনারপুরেও সভা রয়েছে তাঁর। পদ্ম প্রতীক লাগিয়ে প্রধানমন্ত্রী কেন র্যালি করবেন এই বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বিজেপি, প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল নেত্রী। प्राइम मिनिस्टर कल एक मीटिंग करेंगे, रैली करेंगे, कर सकते हैं, हमारा कोई एतराज नहीं है। जितना भी पॉलिटिकल लोग रैली करे बंगाल में है, हमारा क्या एतराज है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट देके प्राइम मिनिस्टर रैली करेंगे, बीजेपी का फोटो लगा के, बीजेपी का सिंबल लगा के, एक करेक्ट है नहीं है, दिस इज रॉन्ग। आप बोलिए कि यू आर एज ए प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, आप कर रहे हैं, लीडर एट बीजेपी कर रहा है, हमको इधर में चीफ मिनिस्टर नहीं लिखा है। क्यों इतना झूठ का ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपको जितना ठीक आपको हो गया तो आप ऐसा क्यों जब्ती क्यों कर रहे हैं। সপ্তম দফার ভোটের আগে দুর্নীতি নিয়ে ফের বিরোধীদের নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। जहां तक करप्शन का सवाल है, देश में पहले क्या आवाज उठती थी कि करप्शन तो हुआ, लेकिन उन्होंने किसी छेटे आदमी को सूली पर चढ़ा दिया। सामान्य रूप से मीडिया में भी चर्चा होती थी कि बड़े बड़े मगरमच्छ तो छूट जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को आप पकड़ करके चीज़ें निपटा देते हो। फिर एक काले खंड ऐसा आया कि हमें पूछा जाता था 19 के पहले कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्यों कदम नहीं उठाते हो, क्यों अरेस्ट नहीं करते हो, क्यों लोगों को ये नहीं करते। हम कहते भाई हमारा काम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही है और हम बद इरादे से कुछ नहीं करेंगे। जो भी होगा हमारी सूचना यही है, जीरो टॉलरेंस। दूसरा, तथ्यों के आधार पर ही एक्शन होना चाहिए, परसेप्शन के आधार पर नहीं होना चाहिए। तथ्य जुटाने में मेहनत करनी पड़ती है। अब अफसरों ने मेहनत भी की, अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं तो हमें सवाल पूछा जा रहा है कि मगरमच्छों को क्यों पकड़ते हो। ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा गैंग है, खान मार्केट गैंग, जो कुछ लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव घड़ती है। पहले आप ही कहते थे छोटों को पकड़ते हो, बड़े छूट जाते हैं। जब सिस्टम ईमानदारी से काम करने लगी, बड़े लोग पकड़े जाने लगे, तो अब आप चिल्लाने लगे हो। दूसरा, पकड़ने का काम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी कानून करती है, उसको जेल में रखना कि बाहर रखना, उसके प्रति केस ठीक है कि नहीं है, ये न्यायालय तय करता है। उसमें मोदी का कोई रोल नहीं है, इलेक्टेड बॉडी का कोई रोल नहीं है। लेकिन आजकल मैं हैरान हूँ। दूसरा जो देश के लिए चिंता का विषय है वो भ्रष्ट लोगों का महिमा मंडन है। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। तीसरा प्रॉब्लम है, जो लोग कल तक जिन बातों की वकालत करते थे, आज अगर वही चीज़ें हो रही हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। पहले तो वही लोग कहते थे सोनिया जी को जेल में बंद कर दो, फलाने को जेल में बंद कर दो, और आप वही लोग चिल्लाते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ आप जैसे मीडिया का काम है कि लोगों से पूछे भाई बताइए, छोटे लोग जेलने जाने के या मगरमच्छ जलने चाहिए, पूछो ना जरा पब्लिक को क्या ओपिनियन है, ओपिनियन बनाइए आप लोग।
যার দখলে দিল্লি, নিবেদনে বার্জার পেন্টস 100 years of trust. রুংটা স্টিল টিএমটি বার একদম সলিড, কো পাওয়ার্ড বাই শালিমার শুদ্ধ নারকোল তেল, মেরা পেয়ার শালিমার, ওশিয়া হার্বালস পাপায়া ক্লিন ফেস ওয়াশ, নজর না লাগে, পার্টনার বাই রেল স্প্রে, ন্যাচারাল পেন রিলিফ স্প্রে, স্পেশাল পার্টনার